Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. 1 in 3 Hungarians has received their first jab, said the chief medical officer. More than 3 million people have received their first vaccination, and about 1.5 million have received their second. Vaccine deliveries are constantly being shipped to Hungary. This week, 68,400 doses of Moderna, 248,040 doses of Pfizer, and further shipments of the Russian and the Chinese vaccines have been delivered to Hungary. The coronavirus situation has improved due to the vaccination campaign and the protective measures. Even though the number of infected patients is still high, there are fewer and fewer people who need to be hospitalized. Hans Kluge, the World Health Organization's regional director for Europe, praised the decisive action Hungary has taken and the country's exemplary vaccination campaign. Kluge met Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó in Budapest. At a joint press conference, he said that the government's measures were designed to protect both individuals and businesses. Kluge welcomed Hungary's exemplary vaccination drive. Vaccination is considered a life-saving measure in Hungary, and it surpasses geopolitical interests, he said. The vaccine is the only tool we have to overcome the pandemic. He noted that Hungary's vaccination rate is well above the European average and added that by the end of May, all registered Hungarians could be inoculated. Israel lifted its outdoor mask mandate, reported the New York Times. Israel will reopen its borders to travelers who have been inoculated at the end of May and herd immunity is within reach. Israel is in the lead, with 75.3% of the population being fully protected against COVID-19. According to the New York Times, Israelis are happy to enjoy the sun, although some hesitated to take off their masks. 56% of the Israeli population has received both of their vaccinations. The number of new cases is around 100 per day compared to the 10,000 daily cases in January. Israel's Health Minister Julie Edelstein reminded people that masks are still compulsory indoors. Iran began enriching uranium to 60% purity to show its technical capacity after a sabotage attack at a nuclear plant, and the move is quickly reversible if the United States lifts sanctions, said the Iranian government. Iranian government spokesman Ali Rabiei said that Iran is willing to return to the 2015 nuclear deal as long as the other party complies with the terms of the agreement as well. Iran began enriching uranium to 60% purity after a huge blast was reported at its Natanz facility on the 11th of April. Tehran initially blamed Israel for the attack. However, Iranian authorities named Reza Karimi as one of the suspects, who was born in the nearby city of Kashan in Iran. All that is known about Karimi is that he fled Iran before the explosion happened. A majority of people in Ireland believe Northern Ireland will have left the UK within 25 years and will have formed a united Ireland with the Republic of Ireland. On the occasion of the 100th anniversary of the formation of Northern Ireland, the BBC commissioned a poll in both the Republic of Ireland and Northern Ireland that was carried out by Post-Lucid Talk. Most respondents on both sides of the border said they think Northern Ireland will still be part of the UK in 10 years, 55% in Northern Ireland and 59% in the Republic of Ireland. But when asked if this would be the case in 25 years, 51% of people in Northern Ireland and 54% of the people in the Republic said that Northern Ireland would have left the UK. According to the 1998 Belfast Agreement, also known as the Good Friday Agreement, if both the British and the Irish governments believe that there is a significant social support for the unification of Ireland on both sides of the border, a referendum must be held in both countries at the same time. Ukrainian President Volodymyr Zelensky sent a video message to Russian President Vladimir Putin saying that he is willing to meet his Russian counterpart in any part of the war-torn Ukrainian Donbass, adding that the Ukraine is not afraid of Russia. The Ukrainian president said he visits the region once a month. The Russian president once said that if a fight is inevitable, you need to hit first. But every leader needs to understand that a fight must not be inevitable when it doesn't concern some hooligans in an alleyway, but it concerns a real war and millions of human lives. Unlike in a fight, both parties lose in a war. You can't protect someone by attacking them, and you can't set someone free by capturing them. It's impossible to bring peace with tanks, said Ukrainian news portal, quoting the president's video message on YouTube. The Russian State Penitentiary Service FSIN said it had decided to move opposition leader Alexei Navalny to a hospital for prisoners in the city of Vladimir.
doctors decided to move Navalny from the Pokrov Penal Colony number 2 to Penal Colony number 3. Authorities say Navalny is examined every day and his condition is satisfactory. He started a hunger strike on the 31st of March in protest at not being able to see his own medical team. His personal physician, Anastasia Vasilyeva, said that Navalny's blood work is extremely bad and he might die within days. The 44-year-old Navalny has been sentenced to 2.5 years of prison for breaching the terms of his suspended prison sentence. His doctors say recent blood test results indicate he could suffer kidney failure and go into cardiac arrest at any moment. An MRI showed 2 herniated discs in Navalny's back earlier. And finally, for the weather, the weekend will be somewhat chilly and we can expect a mix of sunny and cloudy periods. There will be no significant rain, the wind will stay moderate. The temperatures will be between -1 and +6 degrees in the morning and between 10 and 15 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Jeder dritte Ungar hat seine erste Impfung bereits erhalten, sagte die Chefärztin. Mehr als 3 Millionen Menschen haben ihre erste Impfung erhalten und ungefähr 1,5 Millionen haben ihre zweite Impfung erhalten. Impfstofflieferungen werden ständig nach Ungarn verschickt. Diese Woche wurden 68.400 Dosen Moderna, 248.040 Dosen Pfizer und weitere Lieferungen der russischen und chinesischen Impfstoffe nach Ungarn geliefert. Die Coronavirus-Situation hat sich aufgrund der Impfkampagne und der Schutzmaßnahmen verbessert. Obwohl die Zahl der infizierten Patienten immer noch hoch ist, müssen immer weniger Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hans Kluge, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation für Europa, lobte die entscheidenden Maßnahmen Ungarns und die beispielhafte Impfkampagne des Landes. Kluge traf den ungarischen Außenminister Péter Szijjártó in Budapest. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagten sie, dass die Maßnahmen der Regierung darauf abzielen, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen zu schützen. Kluge begrüßte Ungarns vorbildliche Impfaktion. Die Impfung gilt in Ungarn als lebensrettende Maßnahme und übertrifft die geopolitischen Interessen. Der Impfstoff ist das einzige Instrument, mit dem wir die Pandemie überwinden können. Er stellte fest, dass die Impfrate in Ungarn weit über dem europäischen Durchschnitt liegt und fügte hinzu, dass bis Ende Mai alle registrierten Ungarn geimpft werden könnten. Israel hob seine Vorschrift für das Tragen von Masken im Außenbereich auf, berichtete die New York Times. Israel wird seine Grenzen für Reisende wieder öffnen, die Ende Mai geimpft wurden, und die Herdenimmunität ist in Reichweite. Israel liegt mit 57,3% der Bevölkerung an der Spitze, die vollständig gegen Covid-19 geschützt ist. Laut der New York Times freuen sich die Israelis, die Sonne zu genießen, obwohl einige zögerten, ihre Masken abzunehmen. 56% der israelischen Bevölkerung haben beide Impfungen bereits erhalten. Die Anzahl der Neuerkrankungen liegt bei rund 100 pro Tag im Vergleich zu den 10.000 täglichen Fällen im Januar. Der israelische Gesundheitsminister Juli Edelstein erinnerte die Menschen daran, dass Masken in Innenräumen immer noch obligatorisch sind. Der Iran begann Uran nach einem Sabotageangriff auf ein Kernkraftwerk auf 60% Reinheit anzureichern, um seine technische Leistungsfähigkeit zu demonstrieren. Der Schritt ist schnell umkehrbar, wenn die USA die Sanktionen aufheben, sagte die iranische Regierung. Der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei sagte, der Iran sei bereit, zum Atomabkommen von 2015 zurückzukehren, solange die andere Partei auch die Bedingungen des Abkommens einhält. Der Iran begann mit der Anreicherung von Uran auf 60% Reinheit, nachdem am 11. April in seiner Anlage in Natanz eine große Explosion gemeldet worden war. Der Iran machte zunächst Israel für den Angriff verantwortlich, doch die iranischen Behörden nannten Reza Karimi als einen der Verdächtigen, der in der nahegelegenen Stadt Kashan im Iran geboren wurde. Über Karimi ist nur bekannt, dass er vor der Explosion aus dem Iran geflohen ist. Eine Mehrheit der Menschen in Irland glaubt, dass Nordirland das Vereinigte Königreich innerhalb von 25 Jahren verlassen und mit der Republik Irland ein vereinigtes Irland bilden wird. Anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung Nordirlands gab die BBC eine Umfrage in der Republik Irland und in Nordirland in Auftrag, die vom Meinungsforscher Lucid Talk durchgeführt wurde.
Die meisten Befragten auf beiden Seiten der Grenze gaben an, dass Nordirland in 10 Jahren immer noch Teil des Vereinigten Königreiches sein würde, 55% in Nordirland und 59% in der Republik Irland. Auf die Frage, ob dies in 25 Jahren der Fall sein würde, gaben 51% der Menschen in Nordirland und 54% der Republik an, dass Nordirland das Vereinigte Königreich verlassen würde. Laut dem Belfast-Abkommen von 1998, auch als Karfreitagsabkommen bekannt, muss in beiden Ländern ein Referendum abgehalten werden, wenn sowohl die britische als auch die irische Regierung der Ansicht sind, dass die Vereinigung Irlands auf beiden Seiten der Grenze in erheblichem Maße sozial unterstützt wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sandte eine Videobotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und erklärte, er sei bereit, seinen russischen Kollegen in ukrainischen Donbass zu treffen. Die Ukraine habe keine Angst vor Russland. Der ukrainische Präsident sagte, er besuche die Region einmal im Monat. Der russische Präsident hat einmal gesagt, wenn ein Kampf unvermeidlich ist, muss man zuerst schlagen. Aber jeder Führer muss verstehen, dass ein Kampf nicht unvermeidlich sein darf, wenn es nicht um einige Hooligans in einer Gasse geht, sondern um einen echten Krieg und Millionen von Menschenleben. Anders als in einem Kampf verlieren beide Parteien in einem Krieg. Man kann niemanden schützen, indem man ihn eingreift, und man kann niemanden befreien, indem man ihn gefangen nimmt. Es ist unmöglich, Frieden mit Panzern zu bringen, zitierte ein ukrainischer Nachrichtenportal die Videobotschaft des Präsidenten auf YouTube. Der russische Staatsgefängnisdienst FSIN erklärte, er habe beschlossen, den Oppositionsführer Alexei Nawalny in ein Krankenhaus für Gefangene in der Stadt Wladimir zu verlegen. Die Ärzte beschlossen, Nawalny von der Pokrov-Strafkolonie Nummer 2 in die Strafkolonie Nummer 3 zu verlegen. Laut Behörden wird Nawalny jeden Tag untersucht und sein Zustand ist zufriedenstellend. Er trat am 31. März in einen Hungerstreik, um zu protestieren, weil er ärztlich nicht versorgt wurde. Sein persönlicher Arzt, Anastasia Vassileva, sagte, dass Nawalnys Blutbild extrem schlecht sei und er innerhalb weniger Tage sterben könnte. Der 44-jährige Nawalny wurde wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Ärzte sagten, dass die jüngsten Blutuntersuchungsergebnisse darauf hindeuten, dass er jederzeit an Nierenversagen leiden und einen Herzstillstand erleiden könnte. Eine MRI zeigte 2 Bandscheibenvorfälle in Nawalnys Rücken. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird etwas kühl und wir können eine Mischung aus sonnigen und bewölkten Perioden erwarten. Es wird keinen nennenswerten Regen geben. Der Wind bleibt mäßig. Die Temperaturen liegen morgens zwischen -1 und +6 Grad und nachmittags zwischen 10 und 15 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. La chef des services médicaux a indiqué qu'un Hongrois sur 3 avait déjà reçu sa première injection. Selon Cecilia Müller, la première injection a été administrée à plus de 3 millions de personnes et environ 1,5 million de personnes ont également reçu la deuxième dose de vaccin. Elle a précisé que des livraisons de vaccins arrivaient en continu en Hongrie. Au cours de la semaine, 68 400 vaccins Moderna, 248 040 vaccins Pfizer, ainsi que des vaccins russes et chinois ont été livrés. Grâce à la vaccination et au maintien des restrictions, les données épidémiologiques s'améliorent. Bien que le nombre de personnes contaminées reste élevé, le nombre de patients hospitalisés est en baisse. Le directeur régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge, a salué la fermeté des mesures prises en Hongrie et l'exemplarité de la campagne de vaccination. Hans Kluge a rencontré le ministre des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, à Budapest. Lors de la conférence de presse conjointe, il a précisé que la campagne de vaccination menée en Hongrie était exemplaire, que les vaccins étaient considérés comme des outils permettants de sauver des vies. C'est une question qui dépasse la géopolitique, a-t-il expliqué. Il a ajouté que le vaccin était le seul moyen pour vaincre la pandémie. À la fin du mois de mai, toutes les personnes enregistrées peuvent avoir reçu le vaccin en Hongrie. Le taux de vaccination est bien supérieur à la moyenne européenne, a-t-il rappelé.
Le gouvernement israélien a levé l'obligation du port de masque en plein air, écrit le New York Times. Proche de l'immunité collective, Israël attend des voyageurs vaccinés à partir de fin mai. En termes de vaccination totale par rapport à la population, Israël est en tête du classement avec un taux de 57,3%. Le journal rapporte que les Israéliens sont heureux de pouvoir exposer leur visage au soleil, bien que plusieurs aient hésité à éliminer la protection qu'offre le masque. Environ 56% de la population israélienne a déjà reçu les 2 injections et le nombre quotidien de contaminations est environ d'une centaine par rapport au pic de 10 000 enregistrés en janvier. Le porte-masque reste obligatoire dans les espaces fermés. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a appelé la population au respect de ces règles. Selon la déclaration du porte-parole du gouvernement iranien, en enrichissant l'uranium à 60%, Téhéran voulait seulement démontrer sa capacité technique pour répondre au sabotage dans son installation nucléaire. Il a ajouté que ce processus pouvait être rapidement réversible si les États-Unis lèvent leurs sanctions. Ali Rabiei a confirmé qu'il était prêt à revenir au niveau d'enrichissement convenu dans l'accord sur le nucléaire de 2015 si d'autres parties s'engagent à respecter leur engagement. L'Iran a annoncé avoir enrichi de l'uranium à 60% dans son installation nucléaire de Natanz, peu de temps après qu'une explosion à grande échelle avait été signalée le 11 avril. Téhéran a jusqu'à présent accusé Israël de cette attaque. Cependant, samedi, les autorités iraniennes ont nommé l'un des suspects de l'action, un certain Reza Karim, né à Kassan, près de Téhéran. Il paraît que Reza Karim aurait fui l'Iran avant l'explosion. Selon la majorité des habitants de l'Irlande du Nord fera sécession du Royaume-Uni et s'unira à la République d'Irlande dans les 25 ans. À l'occasion de l'approche du 100e anniversaire de la division politique de l'Irlande, la BBC a mené une enquête approfondie avec l'aide de la société de sondage Lucid Talk en Irlande du Nord et en Irlande. Des deux côtés de la frontière, les habitants qui considèrent que l'unification de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande n'aura pas lieu d'ici 10 ans sont majoritaires. 55% en Irlande du Nord et 59% en Irlande estiment que cela est improbable. Cependant, lorsqu'on leur demandait ce qu'ils pensaient de la situation dans 25 ans, 51% des Irlandais du Nord interrogés et 54% des Irlandais pensaient que d'ici là, l'Irlande du Nord quitterait le Royaume-Uni et s'unirait à la République d'Irlande. L'accord du vendredi 100 de 1998, officiellement connu sous le nom de l'accord de Belfast, qui annonçait le processus de résolution du conflit en Irlande du Nord, prévoit un référendum simultané en République d'Irlande et en Irlande du Nord sur l'unification de l'île d'Irlande si les gouvernements britanniques et irlandais conviennent qu'il existe un soutien social important des deux côtés de la frontière. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a envoyé un message vidéo au président russe Vladimir Poutine indiquant qu'il était prêt de le rencontrer à tout moment sur la ligne de front du Donbass en Ukraine et que l'Ukraine n'avait pas peur de la Russie. Le président ukrainien a noté qu'il s'il présentait de toute façon tous les mois. Le portail d'information ukrainien Pravda a cité le message du président ukrainien publié sur le portail de portage de vidéos YouTube. Le président russe a dit un jour « Si une bagarre est inévitable, il faut attaquer le premier ». Mais à mon avis, chaque leader doit comprendre qu'une bagarre ne peut être inévitable quand il s'agit d'une ruelle et de voyous, mais d'une vraie guerre et des millions de vies. Il faut comprendre que, contrairement aux bagarres, dans une guerre, les deux camps perdent. Il est impossible de défendre quelqu'un par une attaque, il est impossible de livrer quelqu'un en le capturant, il est impossible de faire la paix avec les chars. L'opposant Alexei Navalny a été transféré de sa prison à un hôpital pénitentiaire, a déclaré le commandement de l'oblast de Vladimir des services pénitentiaires russes FSIN.
Le transfert de M. Navalny de la prison numéro 2 de Pokrov à la prison numéro 3, dans laquelle la branche hospitalière de l'oblast est installée, a été décidé par une commission de médecins. Selon FSIN, M. Navalny est examiné quotidiennement par un médecin généraliste et son état est satisfaisant. Avec l'accord du patient, il lui a été prescrit une thérapie vitaminée, indiqué le communiqué. En effet, depuis le 31 mars, M. Navalny est en grève de la faim pour dénoncer le fait qu'il ne reçoit pas de soins médicaux adéquats. Son médecin, Anastasia Vassilieva, a déclaré samedi que l'homme politique de 44 ans, condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir violé les conditions d'une peine de prison avec sursis, pourrait mourir dans les prochains jours, étant donné que les résultats de son analyse sanguine étaient extrêmement mauvais. Madame Vassilieva a estimé que ces résultats indiquaient un risque de graves problèmes cardiaques et rénaux pouvant entraîner la mort. Auparavant, un examen RMI a identifié 2 hernies discales chez M. Navalny. Et finalement, pour le météo, selon les provisions, le temps sera un peu frais, avec des périodes ensoleillées entrecoupées des périodes nuageuses. Selon les faibles averses sporadiques sont prévues, les mouvements de l'air resteront modérés. Les températures moyennes évolueront entre -1 et 6 degrés de la matin et entre 10 et 12 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. 1 de cada 3 húngaros ya ha recibido su primera vacuna, dijo la jefa médica de la Salud Pública Nacional. Según informó Cecilia Müller, más de 3 millones de personas han recibido la primera vacuna y alrededor de 1.5 millones han recibido la segunda también. Los envíos de vacunas a Hungría son constantes. Esta semana Hungría ha recibido 68.400 dosis de Moderna, 248.014 dosis de Pfizer y más envíos de vacunas rusas y chinas. La situación del coronavirus está mejorando gracias a la campaña de vacunación y a las medidas de protección. Aunque el número de pacientes infectados sigue siendo elevado, hay cada vez menos personas que deben ser hospitalizadas. Hans Kluge, director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, elogió la decisiva actuación de Hungría y la ejemplar campaña de inoculación del país. Kluge se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y del Comercio Exterior húngaro, Péter Szijjártó, en Budapest. En una conferencia de prensa conjunta, dijo que las medidas del gobierno húngaro estaban destinadas a proteger tanto a los individuos como a las empresas. Kluge se congratuló de la ejemplar campaña de vacunación de Hungría. La inoculación se considera una medida que salva vidas en Hungría y supera los intereses geopolíticos, explicó. La vacuna es la única herramienta que tenemos para superar la pandemia. Señaló que la tasa de vacunación de Hungría está muy por encima de la media europea y añadió que a finales de mayo todos los húngaros registrados podrían estar inoculados. El gobierno israelí les ha eximido a sus ciudadanos la obligación de usar mascarilla al aire libre, informó The New York Times. A partir de finales de mayo, Israel reabrirá sus fronteras a los viajeros que puedan acreditar su vacunación. La inmunidad de rebaño está al alcance de la mano. Israel está a la cabeza con un 57.3% de la población totalmente protegida contra el COVID-19. Según The New York Times, los israelíes están contentos de poder respirar libremente, aunque algunos dudan en desprenderse de la mascarilla. El 56% de la población israelí ha recibido las 2 vacunas.
El número de nuevos casos es de unos 100 al día frente a los 10.000 casos diarios de enero. El ministro de Salud y de Sanidad israelí, Yuli Edelstein, recordó que las tapabocas siguen siendo obligatorias en espacios cerrados. Irán comenzó a enriquecer uranio al 60% de pureza para demostrar su capacidad técnica después de que su planta nuclear fuera saboteada, según dijo el gobierno iraní, y la medida es rápidamente reversible si Estados Unidos levanta las sanciones. El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, afirmó que Irán está dispuesta a volver al acuerdo nuclear de 2015 siempre y cuando la otra parte cumpla también con los términos del acuerdo. Irán comenzó a enriquecer uranio al 60% de pureza después de que se registrara una enorme explosión en sus instalaciones de Natanz el 11 de abril. En un principio, Teherán culpó a Israel del atentado. Sin embargo, las autoridades iraníes nombraron a Reza Karimi como uno de los sospechosos, nacido en la cercana ciudad de Kashin, en Irán. Lo único que se sabe de Karimi es que huyó de Irán antes de la explosión. La mayoría de los irlandeses cree que Irlanda del Norte habrá abandonado el Reino Unido dentro de 25 años y habrá formado una Irlanda unida con la República de Irlanda. Con motivo del centenario de la formación de Irlanda del Norte, la BBC encargó un sondeo tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte, realizado por la encuestadora Lucy Tolk. La mayoría de los encuestados a ambos lados de la frontera creen que Irlanda del Norte seguirá formando parte del Reino Unido dentro de 10 años. El 55% en Irlanda del Norte y el 59% en la República de Irlanda. Sin embargo, cuando se le preguntó si esto sería así dentro de 25 años, el 51% de los habitantes de Irlanda del Norte y el 54% de la República dijeron que Irlanda del Norte ya habría abandonado el Reino Unido para aquel entonces. Según el Acuerdo de Belfast de 1998, también conocido como Acuerdo de Viernes Santo, si tanto el gobierno británico como el irlandés consideran que existe un apoyo social significativo a la unificación de Irlanda a ambos lados de la frontera, debe celebrarse un referéndum en ambos países al mismo tiempo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envió un mensaje de video a su homólogo ruso, el presidente Vladimir Putin, afirmando que está dispuesto a reunirse con él en cualquier lugar de la zona del conflicto Donbass ucraniano, añadiendo que Ucrania no tiene miedo de Rusia. El presidente ucraniano dijo que visita la región una vez al mes. Una vez, el presidente de Rusia dijo que si una pelea es inevitable, hay que golpear primero. Pero hoy, cada líder debe entender que una pelea no puede ser inevitable cuando se trata de una guerra real y de millones de vidas humanas y no de unos gamberos de patio. A diferencia de una pelea, en una guerra ambas partes pierden. No se puede proteger a alguien atacado y no se puede liberar a alguien capturándolo. Es imposible traer la paz con tanques. Cito un portal de noticias ucraniano, el mensaje del video del presidente en YouTube. El Servicio Federal Penitenciario de Rusia, FSIN, informó que había decidido trasladar al líder de la oposición, Alexei Navalny, a un hospital para presos en la ciudad de Vladimir. Los médicos decidieron trasladar a Navalny de la colonia penal número 2 de Pokrov a la colonia penal número 3. Las autoridades afirman que Navalny es examinado diariamente por un médico y su estado de salud se valora como satisfactorio. Con el acuerdo del paciente se le ha prescrito un tratamiento con vitaminas, añadió la autoridad penitenciaria. El 31 de marzo inició una huelga de hambre en protesta por no poder ver a su propio equipo médico. Su médico personal, Anastasia Vasilyeva, dijo que el estado de salud de Navalny es extremadamente malo y que podría morir en pocos días. Navalny, de 44 años, ha sido condenado a 2 años y medio de prisión por incumplir las condiciones de su condena suspendida.
Sus médicos dicen que los resultados de los últimos análisis de sangre indican que podría sufrir un fallo renal y entrar en parada cardíaca en cualquier momento. Una resonancia magnética ha mostrado 2 hernias discales previas en la espalda de Navalny. Y finalmente por el tiempo, el fin de semana será algo frío y se espera una mezcla de periodos soleados y nublados. No habrá lluvias significativas. El viento se mantendrá moderado. Las temperaturas oscilarán entre -1 y los 6 grados por la mañana y entre los 10 y 15 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. 1 מכל 3 הונגרים כבר קיבלו את החיסון הראשון שלהם, כך אמרה קצינת הרפואה הראשית הלאומית. לדברי ססיליה מולר, החיסון הראשון כבר ניתן ל3,266,425 אנשים, ו1,391,381 קיבלו את החיסון השני. לדבריה, משלוחי חיסונים מגיעים ברציפות להונגריה. 68,400 חיסונים של מודרנה ו-248,040 מנות חיסון של פייזר הגיעו השבוע, וחזויים להגיע השבוע יותר חיסונים רוסים וסינים. הנתונים האפידמיולוגיים משתפרים בזכות החיסונים והשמירה על אמצעי ההגנה, ולמרות שמספר המאושפזים גבוה, יש פחות ופחות אנשים שזקוקים לטיפול בבית החולים. אנס קלוגה, המנהל האזורי של ארגון הבריאות העולמי באירופה, שיבח את הצעדים ההונגרים וברך על הצעדים המכריעים ועל מסע החיסונים המופתי. אנס קלוגה נפגש עם פדר סיארטו בבודפשט והסביר במסיבת עיתונאים משותפת. בהונגריה גם אנשים ועסקים היו מוגנים על ידי הצעדים בתקופה קשה זו. בהונגריה יש קמפיין חיסונים למופת. הם רואים בחיסון כלי מציל חיים שהנושא שלו חורג מגיאופוליטיקה. הוא הוסיף כי החיסון האמצעי היחיד להתגבר על המגפה. הוא הזכיר כי עד סוף מאי כל האנשים הרשומים יכולים לקבל את החיסון בהונגריה, וששיעור החיסונים הוא הרבה מעל הממוצע האירופי. פקיד ארגון הבריאות העולמי בירך את הרשויות ההונגריות על הצעדים המכריעים שננקטו. חשוב שכולם יהיו בטוחים, כך הוסיף. ההנהגה הישראלית ביטלה את הוראתה בנושא שימוש במסכות בחוץ, כך כותב הניו יורק טיימס. מסוף מאי מצפה ישראל למטיילים מחוסנים, והמדינה קרובה יותר ויותר למה שנקרא חסינות עדר. מבחינת סך החיסון בנוגע לאוכלוסייה, ישראל מובילה את הדירוג הגבוה בשיעור של 57.3%. העיתון מדווח כי הציבור שמח להיחשף לשמש, אך כמה מהססים להסיר את המסכה המגינה. כ-56% מאוכלוסיית ישראל כבר קיבלה את שני החיסונים, ומספר הזיהומים היומי הוא סביב 100, לעומת שיא של 10,000 בינואר. המסכה עדיין חובה במרחבים סגורים, ושר הבריאות יולי אדלשטיין קורא לציבור לדבוק בכך. טהרן רק רצתה להוכיח את יכולתה הטכנית באמצעות העשרת אורניום ל-60% לאחר חבלה במתקן הגרעין שלה, תהליך שניתן להפוך אם ארצות הברית תרים את הסנקציות. כך אמר דובר ממשלת איראן. עלי רבי אישר כי הם מוכנים לחזור לסטנדרטים שנקבעו בהסכם הגרעין משנת 2015, אם הצד השני יעמוד גם הוא בתנאי ההסכם. איראן הודיעה זמן קצר לאחר שהשאירה אורניום ל-60% במתקן הגרעיני בנתנז, כי דווח על פיצוץ רחב היקף משם ב-11 באפריל. טהרן האשימה עד כה את ישראל בפיגוע, אך ביום שבת הרשויות האיראניות מסרו את שמו של אחד החשודים בפעולה, רזה קרימי, שנולד בעיר קאסן, סמוך לטהרן. על קרימי ידוע שהוא ברח מאיראן לפני הפיצוץ. על פי רוב תושבי האי אירלנד, צפון אירלנד תתנתק מבריטניה ותתאחד עם הרפובליקה של אירלנד תוך 25 שנה. לרגל יום השנה המאה על החלוקה הפוליטית של האי אירלנד, ה-BBC ערך סקר מקיף עם חברת הסקרים לוסי טוג בצפון אירלנד ובאירלנד. משני צידי הגבול יש רוב האומרים כי איחוד צפון אירלנד ורפובליקת אירלנד עדיין לא צפוי תוך 10 שנים. 55% בצפון אירלנד ו-59% באירלנד רואים זאת כלא סביר. עם זאת, כשנשאלו מה הם חושבים שהמצב יהיה בעוד
בעוד 25 שנה, 51% מהאנשים הצפון אירים ו-54% מהאירים האמינו שצפון אירלנד תעזוב את בריטניה ותתאחד עם הרפובליקה של אירלנד עד אז. הסכם יום שישי הטוב משנת 1998, הידוע רשמית בשם הסכם בלפסט, שהחל את תהליך פתרון הסכסוך בצפון אירלנד, קובע משאל עם בו זמנית ברפובליקה של אירלנד ובצפון אירלנד על איחוד האי אירלנדי בממשלת בריטניה ואירלנד, מסכימות שיש תמיכה חברתית לא מבוטלת משני צידי הגבול. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שלח הודעת וידאו לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין באומרו כי הוא מוכן לפגוש את מקבילו הרוסי בכל חלק של הדונבאס האוקראיני האלים, והוסיף כי אוקראינה אינה חוששת מרוסיה. נשיא אוקראינה אמר כי הוא מבקר באזור פעם בחודש. הנשיא הרוסי אמר פעם שאם קרב הוא בלתי נמנע אתה צריך להכות קודם, אבל כל מנהיג צריך להבין שקרב לא יכול להיות בלתי נמנע כשזה לא נוגע לחוליגנים מסוימים בסמטה, אלא למלחמה אמיתית עם מיליוני בני אדם. שלא כמו בקטטה שני הצדדים מפסידים במלחמה. אתה לא יכול להגן על מישהו על ידי תקיפתם, ואתה לא יכול לשחרר מישהו על ידי לכידתו. אי אפשר להביא שלום עם טנקים. כך ציטט פורטל חדשות אוקראיני את הודעת הוידאו של הנשיא ביוטיוב. פוליטיקאי האופוזיציה אלכסיי נבלני מועבר מבית הכלא לבית חולים לאסירים, כך נמסר מפיקוד מחוז ולדימיר של שירות בתי הכלא הרוסי. העברתו של נבלני מכלא פוקרוב מספר 2 למספר 3, שבו יש לבית החולים המחוזי סניף, הוחלדה על ידי ועדה רפואית. על פי שירות בתי הכלא, נבלני נבדק מדי יום על ידי רופא כללי ומצבו מספק. נבלני שובת רעב מאז ה-31 במרץ מכיוון שלדעתו הוא אינו מקבל טיפול רפואי הולם. הרופאה שלו, אנסטסיה וסלייבה, אמרה ביום שבת כי הפוליטיקאי בן 44 שנידון ל2.5 מאסר בגין הפרת תנאי עונש המאסר על תנאי עלול למות בימים הקרובים מכיוון שספירת הדם שלו היא קיצונית ביותר. לדעתה של וסלייבה הממצאים מצביעים על כך שהוא עלול לסבול מדום לב או אי ספיקת כליות. מוקדם יותר בדיקת ה-MRI הראתה 2 פריצות דיסק. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. סוף השבוע יהיה קריר מעט ואנו יכולים לצפות למזג אוויר מעונן חלקית, לא יהיה גשם משמעותי, הרוח תישאר מתונה. הטמפרטורות תהיינה בין מינוס מעלה ל6 מעלות צלזיוס בבוקר ובין 10 ל15 מעלות צלזיוס אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.